بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا والنبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان والإحسان assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baadin lu anin kanun telu anin lamor la nyimmalu emission mumu at-tambihu dina emission wala mu mon ketal islamu dinoti yandem bedunna kacca kono wala musumo nyanda mon kelalen bi fenfende ni tulben namba be kontonna misilmiya kontondirola wala mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah bi lafta kaccakela fanno munna wala mu duwati addu'a'u na dinoni duwa mu ku balati adun dinoñin solata duwala a solata duwala alfanan hake altala la dalo sabula subhanahu wa ta'ala alkhwano kono ad'uni astajibu lakum ala kanyim fala jongole aka jongole yamar nyinna alinkile allah hamme kolu na allah hajolu alinkile naliyankili astajib lakum nsindankun alma duwa altala ya ku balamu alayya marokala subhanahu wa ta'ala kila sallallahu alaihi wasallam anata ya mare ako kila ya wa iza azamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin ifankata kuwo kukela ita kila inyante tukula bare be tukula jumalla itugu altalada kato altalade tugu molu munusi tugu ala alfansolu kanole oto altalala indalo yayi te ko duwa mu ku balete dino nyin kono na moyalu kono annabiyo molu imume be anin kilari amolu imume be nyin be keta duwala leti nyin be fanan keta altala kililareti ala ke dankuyma woto han kabe kayita ko duwa plaso kila sallallahu alaihi wasallam ala hadiso la munyinti momum buka kuma aniola wala munyinti addu'a'u silahul mu'min ako mu'mino de ako du'a mu wala joran walati wala johoran o mu du'a lati mu'mino oto momo ni ta dankene ata alala dankene ata kilala ila ta nyin ko yomul qiyamah sototale woto senyel lon kafo kuwoku ni hajilam bang ni hamme kulum bang na late kan walla degunku ebe duwale mutala adu duwa fana bo mutalam nyaadile wala mu be alala kilila kato alala ila ya maromu akoni yakili asidanku annabiyo molu kilalu alayhim salatu wassalam yin beketa duwala allati annabillahi musa ala duwa moy rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiru atale ala dani nyinna aka ala dani soni alla ko ale soni akaya wala mu khairoti katu wolun akate be hatajirin baki wo soniya sotola be hatajire
anata duwa do ke kotenke rabbi ishrah li sadri wa yassir lil amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli adara kasi alaye ako alayata fundo alaya yurwande ay sisole fo barata fundo alay so yurwandi annemo fana molla ala kumo moyo man sonia annemo be gadarinne ay ala dani fo ala so gado bondi annemo to funa abe mum fala mole mol so moy hajo bele kadani annabi mo le duwa mo nyinde annabi la nuhu alayhi salatu wassalam anala mol dun tanyonto ya tora aya dalaka se alay ako rabbi inni maghlubun fansurni ay mario ako namole kutunna ako innindi tamma ye kutunna fansurni ay de marogi ne altala bulu fo altala salama kato bay o duwa fana nyabita annabi molu ibe mu duwa lallete ika duwa ke wala to kila sallallahu alaihi wasallam aku mu'mino wala johoran manke fenti na manke duwati ala fanan ko ata kila e woku ni ya soto hamme kuto walla hajito walla ku kotento itugu nde altalala ala wala setara bare duwa fanan singini mol bolele isi duwa no fangoye bare ni mol nate ikam fanan duwa la isi duwa no mol yen atala natati alqur'ano kono udu lana rabbaka mol nata annabillahi musa kan inata duwa nyinola iko annabillahi musa e kay nata ye imariyo cilinye ala fongola dalolo mo nyindi suratul baqara kono arkana mol dankunde kumol mun yalon lasilitela altala sosole ba kumo kono kila sosole ba kumo kono nimmoli o kuma fasongol fo al nyantale ali kuntila duwa alale dalo kala kata mo kan duwa nyinola udu lana rabbaka alqano kulubada moti annabillahi musa fay sada alaykum fana inna allaha ya'murukum alako alala ya'maro atel layin hajowe wonmuniti an tasbahu bakaratan alayyin sumuso albole kanatela wal muk albole faala imbebe alqano kono arkano kumol dankunde kila sallallahu alaihi wasallam kila la yamarol munyinti ala sebol kili senna Omar senna Abubakar senna Usman anin to malu senna Ali radiyallahu anhum akoye manto kono mobije ato wesul kharn ay wesla ko taman sedie ako nimmun tataji atel kono walla ya khibaro soto imari se futama nakilal mu itmariti itigoti isafo wesiyen kase duwa mantoli ha duwa mu kubalati ne mun ka ba kala kunniwti ali jamfala ka to duwa be momum fe anata mom fe be yalla no wolta kilenti mu ye duwa nyini ani mum ma nyini be yalla no wolta kanyan nan kila sallallahu alaihi wasallam ala kafu munna wama ataakum ar-rasul faquzuhu wama nahakum anhu fantahu kila fenfendin dialma akonyi beti atale alamuta aliyaki kila le fonka ya maroketen ala sebolla ko yeta duwa nyini moya duwa juma ka duwa atemmantoli kato kila misilmi kendo be ka duwa wen fenfendi ka salato ke be ka duwa kila en bar kila mantol silen ka duwa wole ay ala sebol le fon bula ko yeta yimmo nyimma kan waysul qarn kila fatuta Abubakar Siddiq la khalifa yato ya nyinin
imaji o fatuta senna Omar nata amirul muminin place bala moti kilala gulo o khalifa ya o fana ya nyini ala wala harje aya khibaro soto o wilta ke toben kata fo yimbe dingira mun do kata taraje ka kilalani kilariyaro sindama wala mu kafo ay duwa ate mantole e samol yebbi e be lola o duwa kuli be pocho pocho la ko kata mol ya duwa ni no la ko tel ko la pocho pocho woto wol mu kullati mu yalon mo nyante hakkiloto la hadamadin setano luto hadamadin setani ya folo hadamadin munka kuma niyola ite ko ibe mol ya markan ibe mol fatande kan ala ya maroke munna kila ya maroka ala sallallahu alaihi wasallam ikam mol fatande wala wa muhadamadin setani alati kila le mol bula koyeta uwaisul qarni kan kata duwa nyini amantolu kasi duwaye kila la sebo Abu Hurairah radiyallahu anhu akate kila tar Madina le anana otumo isafate mako Abdul Shams aka jalama le batu anata tubi anata Madina ka kila taraje ka tubi ka ke muslimote barna man son tubila ata kedi muslimote ala ko be kila dala ta ka tafsir non drone kila la hadisul ke tanga hadisi tanga la ba kana kata nyawonya na kata tubila ako anata nala duwa ta ka di kila la fo anase ki muslimote ako kila na to duwa ke ako wato dolu ko nyimmeta na man tubi atafanka kila fundo bulandi anala kuwala ako wato dolu fana kila ka ta fana nyininka anala kuwala ako hammo be fulo bela ako alala kando na ta lumun na kayen ko akayen ta de mfanan da dunna lislamu to lata alala le lata ko muhammad ni alala kila lam ako sewo kammala atata kata hukumo fo kila jandin nadinala ako bara dante kila ndamin sallallahu alaihi wasallam ko kila nyaaji kala ni boto nyamale kila nyaaji o bata wala mo kila kulmu akulma jiyo bota ate fama nyaayaji hakke sewo kammala katu Abu Hurairata aketa molati muhinnata ba mala adun fentangolo bar wato wata ba mala balu ko hammo katarala fentabu ata fama la balu anana la balu ala baro beketa woni non wato kila sallallahu alaihi wasallam mol kana kanne aka duwa keyen kila sallallahu alaihi wasallam aka mol kile ka duwa fanan nyinin dolu bulu mum mankatete e ko ay ala sebe bañini ya mar nyame woshul kharn la ko woto duwa plaso lo muyalon a plaso warta annabiyo molu e ko ngadolta sifanyame siata bar annabillahi ibrahima alayhi salatu wassalam abul anbiya annabiyo molu ifalom katu tarikhoto annabiyo mo mumbota akomoto kata komo duwa baki akomo golle atama tarikhoto e kata ta fo annabiyo mo wuli saki mumbota annabillahi ibrahima ala nata plasol diala plaso muniyalo kake altala teroti on place bareti de kanamuro kotenge kake imamoti wala mu ya khamoho kata tarle nya tongolo mate bar imaman ala ya ki nya tongolete wala mu kake ya khamoho ti mo beke ya khamunna kila sallallahu alaihi wasallam ana dawata abi ibrahim ala hadith wala moti ko annabi ibrahim la duwa ata sototo wala kono duwa mu ku balete de kila sallallahu alaihi wasallam wala hadith wala mundi ay duwa munke
a juriyal ko moye ndefa nan botowol wa annabillahi ibrahim way ala dani ku sabala ala sontama ku fulala sabanjaŋo aman soŋol wala to duwa fana be buka jaabi de duwa be buka jaabi de annabillahi ibrahim ala ya senka alqur'ano kono wa iz qala ibrahim ako ibrahima neneya ati kilile wala muka adani ka tara duwala bare haaji joyen ala dugola koto wala mu makkati ka duwa makka rabbi ij'al hadha baladan amina ala senka ko hem mario nayin dugoñin na sate makka ake bankoti banko mu yalon abe lamani yare yaje sate duwa folo lamaniya sate tara tenkundi sécurité trala adu lamaniya wala mu fitina kana taraje fulanyaw konko kana taraje sabanyaw jangaro mu yalon aka saw molla o jangaro lu fanan kana taraje nin sate lamaniyata épidémie mu tambita sa mbe yajele muka hani tala nyoya surtout satel to han kata do bandi ala duwo fon woto nin sate lamaniyata jangaro ma ala maniyata konkoma wala mo bulkulunya fuariya al amnu ku jamaale ba kono khairo batale kono wala la paix sate ñi ay la ja sate ñi ay tenku sate ñi ay sabat khairo la ay ala dani ala sonta alqur'ano kono wala to ala kafo dingira do to o kana baladan amina akum makka banku lamani ala wala mudde bari maje alhamdulillah ibrahima lo duwa wato fokata bula biila alhamdulillah duwa fulan nyaw ay altala dani warzuq ahlahu min as-samarat sate lamani abije nyawonya bara amuholu fol fanekra ku kono ko mo yalon sate sigo se sonia ibru o se sonia munela ako sate dunkelu harjige ban yirdingol la o yirdingolu nsimbalula isaje nsa e commerce oti mol sena kana nga igaga molma nda mol sa gaga nyomma woto economy o sate sola talale sate mu yalon economy tije fentije sate nyimbuka lamaniya to babol kaf mun delinquence isaji suñarol se siaje isaji tiñarol se siya sate kono parce que fenne tije wala to ala duwa fulan jaw kabirin sate la lamaniya yodwa sate la khairo wala mu na fulo etra sate nyin kono nsi baluno mun kono sate la développement dula ta développer la ninna fulo tije adun développement fana wala mu ko beti sate la dia abe den sate la développer han ko godo be sate kono nin sate man développer na fatala o tebanna godo be sate kono bara man développement muneti wala mu sate mu yalon hadama dia ni moya solata munna o bebi wala tubabo li atala sabati wala mu développement o be dula munto wala en voie de développement o be dingira munto wala sous-développement moyalon fenne famotiki dula mum be développer khero bele katarawoto hôpitalo bije ni jangarta sate famoto ita dulato ibe jaral de sate famoto école alla karam dinno la karam fondinke la karam iba bekel ila sate lato marché musolu ban ita dulato ibtala ila sate lato fende ni sola tala isalo obe isateto wala mu satete mum developeta nim banko fana yo soto wala mu banko ti mum developeta ninji wala mu kolonto banna sate nyinto
nin jiyolo mu forage o fon be sate nyinto nin lumière o mu ni lumière o courant fon be sate nyinto nyinna mu développer te anabla ibrahima ay ala dani nyinna la ala sate yen wala mu makkati pour économie o soto je fo sate nyin se développer no bar économie ni développement fanante kilenti o fanante kilenti na fulo be dingira do to bar je man développer parce que amol man je bara isaje sainte yedun sate kono ise botiri ngi malije akema walla ise bunyi malije bar sate ni isatar han jardula fa mutije o ma si bolati hada madi ya la hatajo folo wala mujata kendiyate kata ko beka no watata dino nyin fa woni foy jato le tra kendiyare pour yakeno ado hada madum wato foy sasale donc wala to développement atemu kulete muyalon sate bele sorotata sate muyalon sile en voie de développement wala mu sate muyalon e fen dol soto le bari man dol soto école obije école beta dinol fele kata école to ke kara adetiata bari garal dulatije sama nana ta silo nyin be ka fala be poto poto mo bugata mano silo nyin aman tobe sate nyin na be fengira bebe no horinne aman seniano parce que sate nyin ima danku woto sate la développement sate moholu albe mumbai ndila modolia alkata wala hôpital to albitala wala marcel to albitala wala fenolto aman jigi wol yow wol fanaye la sate la dada adalla sate na man gal fangoto motina dada la lende alfan la bada dada mo le sate do bu kabo kana sate do la sate dada muk wonne manke mo le bonan ko na dala la sate atal jare ta nyinna dal man jare nyinna sa jandim ba kala ya min ala kala liya janne be marcel lo la janne be hôpital lo la janne be radio kala janne be ko be kala janne be silol to ben janne hani alfan la ba kala bandin na fulo bal bulu almanje bara wala mu na fulo le bal bulu économie be sate kono bar développer sate man développer anabillahi ibrahima la duwani c'est important ay na fa soto bak kadu aman duwani ke akunci lo ne aje mo nyimmal bu kam mol danko ese mo nyimmal gele sate mol ba kondin barate fon ka ala dani wo sate la khairo adu wotel alo jawlu munu bije muni ba hasibiya kan o khairo wol fon ka bulo kono le imalum fon iman nabila ibrahima dia han bi wol duwa jabo be makayente nabila ibrahima tilo nin bi tema sanji jalo woto walatu sate eko afota nyame nabila ibrahima e khairo mun dani sate be sate wo sate amolla hamme folo nyande kala sate na fulo yesotoje économie adu marché le ko marcendi commerce yo ni marché fawti yo commerce faw buga kenno yo ni wona fulo fanan solta sate moli wakili e sate ni ya tobe sate développer walla nim banko lomu ya toben banko e développer kadu ngajele banko sotta munu risita nta banko tofala dol fon pétrole biji bar ni wolu jube hanin len banko mun ya don fenti ya walla fon toben taw bankolti na fulo biji barje man développer wala développement ni na fulo wata kilinte de na fulo e très bulu akam dabbumo be bulu laranti je fenfendenti je na fulo be bulu silante bulu awa tubabol ka fa munna infrastructure akilinte je woto annabila ibrahima ay ala dani wala e ala sonta nyin duwa fulol bar sabanyaw akaye man amana minhum billahi wa bil yawmil akhir barinke dani nyin khero munna niana ta makka nyin khero nyin mo kana soto de mo kana nemo soto de na manke munu bulatante nte ibrahima noma anite ala qala ala kaye o man kafara ako hani munu balantamma akaye hani munu balantamma nemo mumminala sate nyinto munu sonta nte alama e sondetema
munu balantante alama e balantete ma e be sa soto ni dol tata soto dol ma soto ko ha la maniata tarle la ban ela sate to fitno dron no katu fem mun nata ko banko be fem mun nata ko banko be walla fem mun nata ko sate be nin dol ya soto dol ma soto dron fitno le kan alal bo fo ka nabila ibrahima e kabin wato mun na nabila ibrahima e kataake ay errero ke ala duwa kono ala manso kata ala laftara duwa be jabilal akay nemo mum minala ko be ya soto de nim be ya soto ila banko ila sate sitemko la maniya lafta munna asisoto ji bar ngajin na bankolu miliyarolu mun kadun na bankolu kono san kono o miliyarolu nka moy ko tangue karsa e milliard nangam suñaaji journalol ba fala radio ba fala karsa fa nay ñin suñaaji karsa fa nay ñin suñaaji godo ñi ka be suñan tan godo sotota bar godo ñin be détourneta tubabol ka fa mun na détournement atele ma sibu warta dunya ko beti godo yana banko toyala mole soto banko kan be fana yalon ko ñin nangamu tale godi bañim fanande mota mu sangarta bete wala mu ñin fanande mota hañila fem fala ni mullo tata to ko mo fodron ye muta yete so man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bil lisanihi yaro kila sallallahu alaihi wasallam akoni mo silanda alanya inata kuje ko muyalon moya kona mambetia dino nyin kona mambetia asake tinyarote ako ye alinya silamota yelo eto nyafo hanabe ku yala amari olien otatake mansaketi bang atatake alfati bang atatake femfende de to nyafo amari kila la hadiso marra aminkum tubabul ka fa mun da dénonciation na man soto dron problème wala mot dénonciation wala mu kakuye kuwo ñinde tiñarolum moya kono dino kono siñoya kono kila ko sila alanya ye hañi ye lo ye toñafu molya wotatake mo fasonte ni dun to no la woto yake bulola wala mu nim mol mun yaade be marlen adi be tilindi suuti kendo alfa kendo ye kuje ile maroko no mansake kendo adu ya non kama mbetia e jantale ye luwa tamande ita ta fa on tekela kumate de bulo ni dunta afolano bani tata fo site mantora walla bulo wo sembete tala woto amari joye bang amari fanan salon ko atabe ko munto idantige imanda ko ralabi imallafa akofan kila la hadith wala mot ni momu hanyita o beden nafulo mun nata banko kan mun fana yol tinya ke sunya ni tata yo fanan fo e ko karta allo mu walla yol dénoncer dron isaji se sapete fanka ete soro ni moy suñaro ke mun nyanda tala prison to wala ke ete fango ta ke ete soro ete mun yala suñaro ada tra aya telefon o banko sitano nyaadi annabila ibrahima niaje alabe e annabila ibrahima corriger len ko nyim façon do niaje banko lu fitnol kakije muno be dem faw sa tel ko niaje fitnol kakije muno be dem faw ala la kanyim fo annabila ibrahima be ya soto be haninte ala munu balantamma ya soto o kana atala bil mu'minina ko kana bil mu'minina rahima lahira tala mote wo munu balantama walla yankan kato be batakanje bar duniya jango ako be ta soto lahira tansina o nyabo bantala hinno lahira o be mu'mino le mun sondam bar duniya jang ni mun nata nin jama fengolo mu banko talamba sate talamba korda talamba be ya soto
alal dalolum suratul baqara kon o man kafara han mum balantamma arkana bal sai kasolu prison du bebe faren si sungulu ba sungulu dol fongol man suñarki e tambito tendro baye manda kay muta sai milliards lu munu wol tawol bebe laren hotel balcon wotir balcon anim dula tare o banko septembe ñimbe duniya dula bele to duniya dula be han fata geleya niaje altala ñin kito bebe senkannale katu kito hada maddingol la kito le man tilin fentamo nin fentio kito buka kenno abuka tilinno do bi jota avocat fa talano ñindo atala haji kilo wasa avocat tanta fania babul bo avocat tangol bebe do ko kelatale pour ka lon fania ka ke to ñati ha sate wala sangarta bet nim fe munnata ko sate o dunta munu bulu fondinke kundalam ba dindin kundalam ba musu kundalam ba keba kundalam ba wala fere be kata ko kana nyaajeno tubabol ko transparence be dem famo be nyanta adundula lonnal ana bodula ala lafta walla kila lafta walla adum mulka wala fanan tamandi munu ya be la jaren nganye ngetele to be sirin tuba banko da banko to fala de bari be banko do bonni kan ha ma fo muslimo tigere bar muslimo mum bi jadam do yata kasubul mun bi je prison do e bolle to ben kan keke école olti kadol ke hôpital olti ko mun sabula ko ka to banko ni buka mo soto be mun soron kasala mo buka soto kasubul be lori molte kon ko mun sabula katu luwale be tama kanje fentawo nim fentiyo bebe kanyandinne luwal ni luwa tinya be luwa tama ndilela ikata mo fasonte ite dukumutala adu ite mola fanya fanan kelela tonyati ite mola tonya fanan kela fanyati ila tonya mu tonyalati ila fanya mu fanyalati fo laba wala prisonnier fa buka soto be mo mun soronna ici la fengota yalandi sila dala yete la hajo ke tilo mu me wuraro yena ya tra larin dame motama munanin duniya be o ke mune wasabun ko kuluro lomu anin kalo tonya noma tubabol ka fu munna ko injustice à deux vitesses fentiolta fendangolta prison lu ni muye si senden sunya sangi kile belari burti milliards o belari be ballo ni bari da mala dro e ta sambete soro sa te fanan kono tannam ni ko be lola ko no ma nyimbe tan histoire bondi lalam ada be lori mun noma ki lala ya marolo marra aminkum munkaran falyuqayyiruhu bi lisanihi fa in lam yastati fa bi yadihi ni ma no inna wala isafo yafo parce que ite sembete la bar foro e bo folale bari ka fo wala nyimbe tan sate ko sate du nyonto dro nin ku mum be kedate man sonno mate be fengen watra be mum foka be tilimbali ala yita kan yo donc wotolo annabillahi ibrahim ni ala duwa ilayen duwato na moya kono kanyim façon le kantaje dugo si sumuya banko si sumuya be se daha satelu e ko ngayi ta nyame sate ne mata nyawanya nimbara manki je na fauna fatala kadum ko en sate mu ya lonko ay economy o bigego butikol te bannaje marché bije ko be bije banen sate ni e ko lampo fawti hôpital tiji fen tiji ça fait sate ni fela na fulo fela sate ko no barje man développer adun développement wala mo khairoti kadu be ka wala soto godo mum be soto la ni ko banko talamo fa e batala mo wolte man wande e ko al baraka da babbe sen na fa soto mun al silol da dalaba al école da dalaba al hôpital da dalaba nin sate fa na godo nata sate man geta mun na mo yalte fola no mun kan nin na dino se to benno ko mun la
yewol to be ngada ba nyinda mo développement wala mo khairoti bankol man nyondan na fulo da man nyondan ko e nyondan développement bankol be kere na fulo bige fo mo mun kenya la bari man développer fentigi o bankol mun yalon fentigi wol développer ta ni mun banko mun yalon na fulo be bule kan ay banku dol kan imaje woto duwa folo mun fota nim banko la jata wala musate la jata annabi ibrahim mun tara ij'al hadha baladan amina ikam moli gele mol mun yalo misal be ko turisol wala mun munalalu ni bitala sate ka yalon ko sate nyimbe la man yaren ne delinquence tigi sate tenkun ni wala muje be la man yare mol ka hanyile kana isi ne le commerce ke si la lunde al ke si la moyal ke imaje turisol nin dula mo yalon fitino nin kol biye turisol bugata bankol be ka fo mo kana ta ngin dingira to parce que fitino le bije na fultel mun fana lafta investissement kala kata baro lu ke bankol kan o baro lu fana niwol fana fitino be banko mun ga ititala parce que ibulu fe o bita wol be gazar laje an nya balale ni tin yaro ke ta ko ke ta doro ka wonde fe lu ke wonde fe imam godi sunya di wol fe lawo magasin wol ni law fe ko wol banko dingol leta ke dundi ke barandi wol be balu kan wolala idante ni histoire ko no bi danta ko no sini munu dam mol bala wol lawo kata wayta mini wala ka wala fe wol be kasara ita la fe kasara ta munu be baro la je wol eta sibito ita balula wala atu dunya ku ala lafta mun nakatilu ay wala fuci lay fastaqim kama umirta itilintal de baratwa kande e kana bo kande wato han kabbi kayita e duwa bi na émission mo wolati akono fanuta to modolun sina émission doke at duwa ko kayita doron ka fo munuka duwa ko bay walla kata duwa nyinola nga dalilol mun fatanta ala fangola subhanahu wa ta'ala anin kila fa sallallahu alaihi wasallam misilme kendo mo yalo misilmo lo muytati mu'mino lo muytati wayo mari wasale bare wayen jela be mun ni dia kumolati anin setani akumodu anin momo yalo altala alhamdulillah dolu misilme atole bela baraji gatela daji gotela abe idalato isondo me fonto atije oto foke hakilo tuolto wala to la kumodol be kere ni moye ni latela is kasara ko duwa ko ni moye ite bal duwalete e kam mol yel kon tete mo hormatarala ndete tala moya duwani nen siata siyo be kono bi abe jangol kono abe fulol kono abe mandingol kono disilme dingol lomo bari ko tel badantawol be la bari wo la problème olti o wa mo ila problème olti nem mo ka ta mon gela o mata la problème bare ita sila ni te bulata fe awa ita la kasarata ita la kasarata nem mo tata luwa faye kula ko mo ya long ala ya maro kala kila ya maro kala atena lo kotan ke ku kilon ko bay ko mambetiya bidon wo ala ka fu munna alla ku bal fambu ni te bulo fe kasara ita soto ita tawtal be badiwul be konton na momo ho ibe dingira wo dingira ba fala be assalamu alaikum albadiu anal kanunte alhaji khalifa taslima olenyi émission kaliye wassalam